أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة أيها الأخوات أسلمكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي الله تعالى تندوك ولين يمندون أمي شريا كفو ماوري شيتين فنبرا الله تعالى لأمي كلاك شريا كفو محمد صلى الله عليه وسلم الله تعالى كشيدندو niye ci la se ka danaya dafa ka kononan jaya ke amantoye kishini nema ni barka ba ya ni mogo fon fe mana tuba ko Allah ta'ala kele nyine ni kan foka se don labama amanyina ala fa tabaraka wa ta'ala akan islam bela jena fara uluka allahumma amen. Mbalma walhamdulillah dogo ko en konona la anga darsu do kono anya foko akan islam be ki jija ambe makan fenwo fe fo anga seli konona la anga se ka u korodon wala sa an hakli ka jigin Allahu ta'ala la anga seli konona la sabu ala nyesranya seli kono ala kanu seli kono amba fomi mako al khushu fi salat, le recueillement dans la prière, aleye barami seli yere barkaye sabu seli yere mu mebeye ala kanu de ye ani Allahu ta'ala kosmali tabaraka wa ta'ala. O hukumu konona la anya kanu bi ka anda do seli konona kalauna kuma kamunun be fo seli konona la wala sa ka ukoro fo nyogon ye hakli jigin boloma pour que vraiment mogo fon fe beni darsu la me na ya soro ate seli konona kuma kanunun koro don akato ka segi video in la melika et puis aka jija ka partager fana mogo munun be o situation kilena wala sa ukalaban ka ube kalamunun ke seli konona la ka olu koro don pour que nous jolendo Allahu ta'ala nye koro walma nu brilendo walma nu tendalendo Allahu ta'ala eduguma sujudu la ukamiri ukumakanunun koro la wala sa ou hakli kana tagama l'esprit afin que l'esprit ne voyage pas en dehors de la prière. Donc oye bidarsu kunye ambanyina Allah tabaraka wa ta'ala fe ala kane so ababen ola anya kanu ka seli deta selemi ni oye joko flaye donc obese ka ke anga na fla selo beye me kren ala abese ka ke anga fajiri seli yere. Donc ambe o mithali deta donc amba fo seliji u beta lenko jon iye jo Allah tabaraka wa ta'ala nyakoro mathalan mogo de do mogo minaya soro ate sella misrila comme kren ala Europe ani Amérique mogo famba be selo kela ou kaso de présentement donc mogo chaman be o situation konona la siga yereta la ne balmakeo ani ne balmamuso. Donc déjà nan clara seleji talila ambe sheria de ke o yoro la kafo ashhadu an la ilaha illallah nebe sheria kafo ma wore shite fona bara alala wahdahu la sharika la ala de kelenye femma kante kafara akan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa be sheria kafo muhammadu ya ala ka chidenye wahdahu atoide muhammad wa ashhadu anna muhammadan bishiraka fa muhammad abduhu alaka jondo wa rasuluhu anaka chide. Donc niene fe bafa allahumma ja'alni min at-tawabin ko antige ala ne faratu bi jonka wa ja'alni min al-mutatahhirin wa ikane fara sanuya bagawka. Donc nie doa wiye déjà ambe min ke ankelen ko ka seljita Allah tabaraka wa ta'ala. Sisa nana jo Allah ta'ala nye koro sisa no. Bon, on va supposer fana ka fo anyara katal fajiri joko fla seli kaban o nafla minikira dumera aka sallallahu alaihi wasallam nafla joko fla min be seli ka kon salat subhi renye nebal makaw ani nebal mamso. Donc sisan illa bena ki ka fajiri seli ramiye fardai donc o seli Allah ta'ala beka donc ka fo fajiri seli a wagati yere la odeye kele folo min ni be o ganye iblisa kan alayhi la'anatullah ika
tile daminɛ la ne balimakɛ ani ne balimamuso donc an bɛ min kɛ o yɔrɔ la n'o de ye iqamatu sola ye sabu n'i y'i jɔ sisan nɔ donc a bɛ ɲini i fɛ de fɔlɔ i ka iqamatu sola kɛ donc ale ye l'appel à la prière immédiate ka seli wele ka da ka seli bɛna kɛ sisan nɔ a fɔ ka donc mɔgɔw wele ka na k'a fɔ seli bɛna kɛ immédiatement o de ye iqamatu sola ye donc ale de k'a fɔ Allahu akbar ala ka bon walima ala ye masaba ye ashhadu an la ilaha illallah ne bɛ seereya k'a fɔ maa si tɛ yen fɔ n'a bɔra ala la wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa n bɛ seereya k'a fɔ muhammad ya Allahu ta'ala ka ciden ye hayya ala sola aw ye na seli ma hayya ala falah aw ye na kisi ni kunadiya ma qad qamati salatu qad qamati sola seli kɔni jɔra sisan Allahu akbar ala ka bon ala ye masaba ye la ilaha illallah wa maa si tɛ yen fɔ n'a bɔra ala la donc nin ye iqamatu sola ye ni an ye o fana kɛ sisan an labɛnnen don a bɛ fɔ baara min yɛrɛ ma ko seli baara fɔlɔ donc ŋaniya kɔ o de ye takbiratul ihram ye donc la glorification d'entrer dans un état sacré donc n'i bɛna don seli kɔnɔ sabu ala kira ko kisi ni nɛɛma ni barika b'a ye ko seli bɛ daminɛ ni Allahu akbar de ye k'a fɔ ko ala ka bon o Allahu akbar fɔlɔ min filɛ nin ye takbiratul ihram ye ale ka bon ka tɛmɛ seli kɔnɔna Allahu akbar bɛɛ lajɛlen kan sabu n'i y'i jɔ golo kan ka kuranɛ yɛrɛ mumɛ bɛɛ lajɛlen kalan ka salamu bila k'a sɔrɔ i m'a fɔ Allahu akbar a daminɛ la i ka tigɛ kan k'a fɔ e ma seli halisa e ma seli yɛrɛ daminɛ kuma tɛ ko ka tila seli la donc iqamatu sola in kɔfɛ sisan nɔ an jɔlen o y'a sɔrɔ an ɲɛsinnen don an farikolo la qibla ma alkaaba ma kan an dusukun fana la an ɲɛsinnen don Allahu tabaraka wa ta'ala ma donc sisan sa o y'a sɔrɔ an y'an sanuya complètement ka seli yɛrɛ ŋaniya ta k'a fɔ o tɛ kumakan ye min b'a fɔ i da la n bɛna seli fana seli Allahu ta'ala walima n bɛna fajiri seli Allahu ta'ala ye pour revenir à notre exemple là donc sisan a b'an ŋaniya la k'a fɔ n bɛna fajiri seli Allahu tabaraka wa ta'ala ye i dusukun na kumakan tɛ kumakan min n'a y'a sɔrɔ i bɛ o de fɔ donc sisan sa i b'a fɔ Allahu akbar donc a bɛ bɛn tan a bɛ se ka na ayiwa taman yɔrɔ fana la tulo niveau fana la ne balimakɛ ne balimamuso k'a fɔ Allahu akbar Allahu ta'ala ka bon ala ye masaba ye bon Allahu akbar kabiri nin yɔrɔ in na a bɛ ɲini i fɛ sabu o ye darisu yɛrɛ kun ye an bɛ fɛ de dusukun ni hakili yɛrɛ de ka to seli kɔnɔna la ne balimakɛ ani ne balimamuso donc kabiri nin yɔrɔ la e ko de fɛnw bɛ yan an bɛ minnu jate fɛnbaw ye diɲɛlatigɛ in kɔnɔ nka tiɲɛ yɛrɛ la o bɛɛ ye fɛn denni de ye Allahu akbar ala de ka bon ni fɛn bɛɛ ye o kɔrɔ ko sisan kɔni ne bɛ n jija komi n ye n jɔ ala de kɔrɔ ale min ka bon n bɛ ɲina fɛn fitinin tɔ bɛɛ lajɛlen kɔ donc n'i ko sisan Allahu akbar k'a fɔ ala de ka bon ala de ye masaba ye donc maintenant Allahu ta'ala ka ciden sallallahu alaihi wa sallam a ka sunna la kalan damadɔw bɛ yan ala kira ye minnu yira an na ni an bɛ se ka o kɛ nin yɔrɔ la ka kɔn suratul fatiha ale kalanni ɲɛ ne balimakɛw ani ne balimamuso donc o kalan dɔ de ye k'a fɔ subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka smuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk donc i b'a fɔ san nɔ subhanaka allahumma wa bihamdik sanuya bɛ ne ma ye ani tando wa tabaraka smuk e tɔgɔ o ka barikaya wa ta'ala jadduk e Allahu ta'ala i ka bonya ni ka ɲumanya o ka kɔrɔta wa la ilaha ghayruk wa maa si tɛ e Allahu ta'ala yɛrɛ kelen kɔ donc nin ye sunna ye an bɛ min fɔ takbiratul ihram kɔ ka kɔn suratul fatiha a kalanni ɲɛ ne balimakɛw ani ne balimamuso i komi a bɛ se ka bɛn kuranɛ aya fana bɛ yen k'a fɔ inni wajjahtu wajhiya k'a fɔ ne ye a tɔgɔ ye de ɲɛda mais komi ɲɛda bɛ ne yɛrɛ de représenter donc ne ye n kun bɛɛ de
kolo sisan nɔ jɔn ye lilladhi fatara samawati wal ardo hanifa, masa ye ale min kelen de ye fatara samawati wal ardo dilan k'u la sabati. Donc cogo la an bɛ min dɔn wa ma ana mina al mushrikin, wa ne tɛ filankafow dɔ ye abada. O kɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne ka seli n bɛna halasiya ala yɛrɛ jati de kama, a tɛna kɛ kun wɛrɛ kama. Donc nin ye kumakan fana ye min bɛ se ka fɔ i komi kumakan wɛrɛw bɛn cogo min na. Sisan nin kumakan ninnu kɔ, komi Alahu Ta'ala ko kuranɛ kɔnɔ ko yani an ka kuranɛ kalan, ko an ka tanga ɲini ala fɛ ka bɔ shetanɛ ma, shetanɛ tɔɔrɔ ma. Ale min ye jɔn dangale, an b'a fɔ a'udhu billahi minash shaitani rajim, n bɛ tanga ɲini Alahu Ta'ala fɛ ka bɔ shetanɛ dangalen in ma, ale min kɛra gabakuru bonfɛn ye. Donc n bɛ tanga ɲini ala fɛ ka bɔ shetanɛ dangalen in ma. Sisan an bɛna suratul fatiha ka ale kala, sabu Alahu Ta'ala y'a fɔ ale suranba in de ma walaqad ataynaka sab'an minal mathani wal qur'an al azim. Kira ye sallallahu alayhi wa sallam ko on t'a certes fait parvenir les 7 versets qui l'on répète ainsi que le grand Coran. Ko aya 7 minnu ni seginin bɛ kɛ u kan seli arakaat bɛɛ lajɛlen na, ko an ye olu di e Muhammadu ma sallallahu alaihi wa sallam ani kuranɛ ba. Allahu akbar. Donc suratul fatiha an bɛna labɛn ka ale de kalan sisan nɔ. Sura min ni alakira ko sallallahu alaihi wa sallam k'a fɔ seli tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min n'i ma suratul fatiha kalan. I k'a dɔn k'a fɔ ale sura in ale de kalanni kɛra wajibi ye seli rakaat a jɔ kelen 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 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la. Sisan sa wal qur'an al azim, kuranɛ ba yɛrɛ tɔ ka daminɛ bakara la fo kana se suratu nas ma, i bɛ ɲɛna ta o la ni sura min jara i ye walima aya minnu jara i ye, i bɛ se ka olu kalan o yɔrɔ la. Donc sisan nɔ an ye tanga ɲini Alahu Ta'ala fɛ ka bɔ shetanɛ tɔɔrɔ ma. An b'a fɔ sisan nɔ bismillahir rahmanir rahim. Bon, an b'a fɔ Allahu akbar en réalité dogo de la. O ye Alahu Ta'ala ka ciden ka sunna ye. An b'a fɔ ne bɛ kalan daminɛ ni Alahu Ta'ala tɔgɔ barikama ye, walima n b'a daminɛ ni ala tɔgɔ ye ar-Rahman, ala min ye hɛrɛ labɔlen tigi ye. Donc n'an b'a fɔ diɲɛ hɛrɛ labɔlen tigi, ar-Rahim ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tigi. Donc an b'a fɔ bismillahir rahmanir rahim. Ni a y'o fɔ dogo la o cogo in na, sisan sa fajiri seli de do halisa. N'i ye cɛ ye i kan ka bɔ ka kɔrɔtan de sanfɛ, mais balimamuso olu ka kalan kan ka kɛ a tɔgɔ ye di u kɔnɔ, mais da kɔni b'a fɔ, mais kalan de tɛ ko min kumakan bɛ mɛn. I komi cɛw yɛrɛ ka seli fana ni lagansira seli fana bɛ cogo min na ne balimakɛw ani ne balimamuso. Donc sisan suratul fatiha k'a daminɛ alhamdulillahi rabbil alamin, o kɔni cɛw b'o la bange kɛnɛma ka taga sɔrɔ musow olu b'o dogo o yɔrɔ in na. Halisa an bɛ suratul fatiha de kalanni na wa fajiri seli kɔnɔna la. Donc n'i ko alhamdulillahi rabbil alamin, k'a fɔ tandu bɛ ala ye ale min ye diɲɛ danbagama ye. Ar-Rahmanir Rahim, donc ale min ye diɲɛ hɛrɛ labɔlen tigi ye ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tigi. Malik yawmiddin, ale de ye sara don o masa ye. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, an bɛ kelen de bato wa an bɛ dɛmɛ ɲini e kelen de fɛ. Ihdina siratal mustaqim, e ka an kanda sira kilennen kan. Siratal ladina an'amta alayhim, donc i ye nɛɛma kɛ ka i ka jɔn ɲuman minnu labɔ olu ka sira de ko don. Ghayril maghdubi alayhim, mɔgɔw ka sira ko tɛ e dimina minnu kɔrɔ, wala dɔɔlin, wa minnu kɛra filibagantiw ye olu fana ka sira ko tɛ. Amin, ala k'a kɛ o kɛcogo in na. Donc an bɛ suratul fatiha ale fana kalan nin cogo in de la ne balimakɛw ani ne balimamuso. Donc toujours an ka exemple in kɔnɔna la an y'a kanu ka kuranɛ suran 2 laban, donc suratul falaq ani suratul nas ka olu de ta. Ya donc walasa k'o kɛ an ka exemple. Donc sisan nɔ
n'i ye amina fɔ an bɛ a tɔgɔ ye de suratul falak an b'a daminɛ ni o ye ka d'a kan ale ye suran 113 ye ka taga sɔrɔ suratul nas ale ye 114 ye donc ale ye kuranɛ suran laban ye donc sisan an b'a fɔ qul a'udhu bi rabbil falaq a fɔ n bɛ tanga ɲini falaki masa fɛ falaki de ye cili ye donc dayɛlɛnni masa ni a bɛ tafsir ka taga k'a fɔ a tɔgɔ ye di ni dugu bɛ na jɛ sisan nɔ tile les rayons solaires tile nɔɔrɔw olu bɛ so birifini fara cogo min na k'a dayɛlɛ walima ni yiriden fana danna a fitinin magama nogojima o fana bɛ dugukolo girinma gɛlɛyalen dayɛlɛn cogo min na o dayɛlɛnni a bɛ fɔ o de ma ko falaki donc ko n bɛ tanga ɲini falaki dayɛlɛnni masa fɛ min sharri ma khalaq ka bɔ fɛn ma a ye fɛn min da donc o yɔrɔ in na o bɛ se ka kɛ Allahu akbar dan fɛn yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sabu Alahu Taala de ye fɛn bɛɛ da Ala yɛrɛ kɔ wa Alahu Taala ka kumakan fana tɛ dan fɛn ye Allahu akbar wa min sharri ghasiqin idha waqab wa ka bɔ mun ma n bɛ tanga ɲini Alahu Taala fɛ falaki masa fɛ ka bɔ min fana ma ghasiqin idha waqab ka bɔ so dibi ma l'obscurité tuma min na ni a cɛrɛnna ka fɛn bɛɛ lajɛlen na kori wa min sharri naffathati fil uqad wa n bɛ tanga ɲini ka bɔ ayiwa tutulikɛlaw donc ni a bɛ fɔ subaga minnu ni u bɛ tutuli kɛ a tɔgɔ de u ka tutuli fɛnw na donc a essayer ka mɔgɔw dabali ka sɔr kɛ o la wa min sharri hasidin idha hasad wa n bɛ tanga ɲini falaki masa fɛ ka bɔ hasidi fana ma tuma min na n'a b'a ka hasidiya baara ni mɔgɔ min ye nin mɛn o kɔrɔ ni hasidiya bɛ a tigi dusukun na k'a b'o ye a yɛrɛ ka kumakan na ka baaraw la a k'a dɔn k'a fɔ ale yɛrɛ ye fɛn de ye tanga bɛ ɲini ala fɛ ka bɔ fɛn min ma ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi Allahu akbar hasidiya ma Allahumma amin donc n'i ye suratul falaq kalan nin cogo in na o ye fajiri seli jɔko fɔlɔ o dafalen ye an bolo a jɔli tuma min na kuranɛ bɛ kalan o kɔnɔ donc n'i tilara o la sisan nɔ an b'a fɔ o y'a sɔrɔ an jɔlen don Alahu Taala ɲɛkɔrɔ majigin bolo ma donc an b'a fɔ Allahu akbar k'a fɔ Alahu Taala ka bɔ donc n'an y'o fɔ an b'an bere sisan nɔ ka taga rukoyi la kunbere kuruminɛ la sisan nɔ donc an b'an to o kunbere kuruminɛ in de la sisan nɔ k'a fɔ subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim sanuya bɛ ne ma ye ale min ka bon sanuya bɛ ne ma ye ale min ka bon sanuya bɛ ne ma ye ale min ye masaba ye donc o dɔgɔyalen ka kɛ i bolo siɲɛ 3 ye donc ni an ye o fɔ siɲɛ 3 au minimum sisan nɔ an wulitɔ an b'a fɔ sami Allahu liman hamida k'a fɔ ala ka mɔgɔ mɛn mɔgɔ min bɛ ale Alahu Taala tando maintenant n'i jɔra k'i tilen complètement sisan nɔ i b'a fɔ rabbana walakal hamd k'a fɔ an tigi ala tando bɛ e ye o kɔrɔ ko i wulitɔ ye duwawu kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ ala tando ka taga sɔrɔ e yɛrɛ labɛnnen don ka Alahu Taala tando donc Alahu Taala ka ciden sallallahu alaihi wasallam a ka sunna dɔ fana ye min ye nin yɔrɔ in na n'i ko rabbana walakal hamd a bɛ bɛn an k'a fɔ o yɔrɔ in na hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi donc ko rabbana walakal hamd an tigi ala tando bɛ e ye hamdan kathiran tando min ka ca tayyiban min ka ɲi mubarakan fi wa barika bɛ min na donc n'i y'o fɔ sisan nɔ o y'a sɔrɔ an jɔlen don to tantɔ a kɛra nin position walima a kɛra an ka adamadenya jɔli yɛrɛ sisan nɔ an bɛ jigin sisan nɔ Allahu akbar an bɛ taga an ten da duguma Allahu tabaraka wa ta'ala ye donc an ka sujudu fana kɔnɔna la an b'a fɔ subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la sanuya bɛ ne ma ye ale min kɔrɔtanen don sanuya bɛ ne ma ye ale min kɔrɔtanen don sanuya bɛ ne ma ye ale min kɔrɔtanen don n'an y'o fɔ an b'a fɔ Allahu akbar an b'an sigi sisan nɔ donc o de ye sigi fɔlɔ ye a tɔgɔ ye de sigi ye sujudu filaw ni ɲɔgɔn cɛ donc sigi min bɛ sujudu faranfasiya k'u bɔ ɲɔgɔn na donc an sigilen o yɔrɔ in na sisan nɔ an b'a fɔ Allahumma ghfirli warhamni
wahdini wa'afini warzuqni. Allahumma ighfir li ala yafanema warhamni ikahinenela wahdini ikane kanda halisa. Donc siratal mustaqimaka wahdini wa'afini ika ne lafiya kan kɛnɛya donc n farikolo ani ninkuna warzuqni ani ikane garsiga kane sɔn. Ni ye duwawu ba de a fɔra ko alakira sallallahu alaihi wasallam ko ni mɔgɔ fɛn fɛn ko donna silamɛya la a tun bɛ a tigi kalan duwawu fɔlɔ min na o de tun ye nin ye k'a fɔ Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. N tigi ala yafa ne ma i ka hinɛ ne la i ka ne kanda i ka ne lafiya wa i ka ne sɔn. Allahu akbar. Donc n'i y'o fɔ i ka sujudu filaw ni ɲɔgɔn cɛ sisan nɔ i sigilen i b'a fɔ tuguni Allahu akbar. I bɛ tigi ten da Allahu ta'ala ye sujudu fɔlɔ o kɛra cogo min na filanan fana bɛ kɛ o cogo de la k'a fɔ subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la. Sanuya bɛ ne ma ye ale min kɔrɔtanen don, sanuya bɛ ne ma ye ale min kɔrɔtanen don, sanuya bɛ ne ma ye ale min kɔrɔtanen don. O minimum ye siɲɛ 3 ye. Duwawu wɛrɛw fana bɛn. Bon Allahu ta'ala ka ciden ko alayhi salatu wasalam ko an ka surun Allahu ta'ala la wagati min na ka tɛmɛ wagati bɛɛ kan o de ye tuma min na justement an bɛ sujudu la Allahu ta'ala ye an tenda dalen don an ɲɛda yɛrɛ bɛɛ dalen don Allahu ta'ala ye duguma. Donc ni duwawu ninnu kɔfɛ a fɔ nin zikru ninnu kɔfɛ subhana rabbiyal a'la a siɲɛ 3 n'i bɛ se duwawu min na arabukan na i jija olu fɔli la. Hali n'a danna k'a fɔ rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Hali n'a danna o ma i k'o fɔ k'o caya i k'i jija o la ne balimakɛ ani ne balimamuso. Halisa an bɛ fajiri seli de kɔnɔna la an ye jɔko fɔlɔ ban comme ça ka d'a kan an ye sujudu filanan de kɛ sisan nɔ an bɛna wuli sisan nɔ k'an jɔ ka na ni jɔko filanan ye. Mais an k'an hakili to a la an bɛ kalan ninnu kumakan fɛn o fɛn bɛ fɔ seli kɔnɔ olu kɔrɔ an ka laɲini ye ka ɲɔgɔn hakili jigin olu de la bi. Donc vraiment i b'i jija de ka ni kumakan kelen 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 bɛɛ lajɛlen kɔrɔ dɔn. Mais a tɛ dan o ma dɛ. N'i bɛ seli kɔnɔna fana la n'i y'a kelen o kelen fɔ i b'i jija k'i miiri en même temps ka taga a kɔrɔ la. O kɔrɔ de ko e ka seli kana kɛ i bolo vinvanvin ye comme dagabɔndala seli. I ka seli kana kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ ka seli mɔgɔ min n'a tilara seli la Allahu akbar ko mɛlɛkɛw b'a ka seli sɛbɛnna ka enregistrer sɛbɛn fura minnu na u b'a mɔntɔmɔntɔ k'a fili a yɛrɛ ɲɛda ma a bɛ bin seli yɛrɛ bɛ a tigi danga k'a fɔ i ye ne tiɲɛ cogo min na ala k'i yɛrɛ ta tiɲɛ o cogo la ala kana an fara o mɔgɔw kan ala kana an ka seli kɛ seli dangakɛla fana ye Allahumma amen. Donc ka i jija k'i miiri ka taga i ka seli kumakan ninnu fana kɔrɔ la. O la dɔnnibaga dɔw y'a fɔ an ɲɛna ko i k'i jija n'i ye dusukun sɔrɔ i ka jɔli de kɔnɔna la i ka n'i bere bilen o kɔrɔ i ka kalan janya i ka kalan janya i ka kuranɛ kalan caya madama ton cœur est connecté à Allah tabaraka wa ta'ala. Yaya ko ni i dusukun sɔrɔ i hakili sɔrɔ i ka kunberekurumɛ de fana kɔnɔ la i kana wuli n'i ye dusukun sɔrɔ i ka sujudu de fana la i kana wuli pour dire k'a fɔ vraiment tuma min na e hakili bɛ ala la o de ye i ka seli nafa ni a tɔnɔ ani a barika yɛrɛ ye ne balimakɛ ani ne balimamuso sabu Allahu ta'ala ko wala dhikrullahi akbar ko ala kosuma min filɛ nin ye akbar o de ye ko ba ye. An b'a ye k'a fɔ n'an bɛna position fɛn o fɛn falen seli kɔnɔ an b'a fɔ Allahu akbar ko ala ka bon. Mais Allahu ta'ala ko anw ma de ko wala dhikrullahi akbar ko ala kosuma ka bon. Donc en d'autres mots mɔgɔ min bɛ ala kosuma ka ɲɛ Allahu akbar a ka seli kɔnɔna la o tigi de bɛ Allahu ta'ala ka bonya dɔn hali ni seli kɔkana dɔn ne balimakɛ ani ne balimamuso. Donc sujudu filanan fana kɛra k'o ban san nɔ an wulitɔ an bɛ wuli k'a fɔ Allahu akbar. Donc k'a fɔ Allahu ta'ala ka bon an bɛ n'an jɔ tuguni an m'a ɲɛkɔrɔ tabaraka wa ta'ala. Sisan jɔko filanan an bɛna na ni o de ye an b'o fana la na i komi fɔlɔ in na nana cogo min na. Donc an b'a fɔ gindo la bismillahirrahmanirrahim. Donc n bɛ kalan daminɛ ni ala tɔgɔ ye ale min ye hɛrɛ labɔlen tigi ye ani hɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tigi ye. Donc an bɛna suratul fatiha kalan tuguni. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tandu bɛ ala ye diɲɛ danbaga ma. Arrahmanir rahim. Hɛrɛ labɔlen tigi ani hɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tigi. Malik yawmiddin. Sara dɔn masa
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. An bɛ kelen de bato wa an bɛ dɛmɛ ɲini e kelen de fɛ. Ihdina siratal mustaqim. E ka anw kanda sira tilennen kan. Siratal ladina an'amta alayhim. I ye hɛrɛ sɔrɔ minnu kan olu ka sira. Hɛrɛ ni nɛɛma i y'o kɛ k'i ka jɔn ɲuman minnu labɔ ni olu sanfɛta ye ciden ni nabi ɲumanw ye. An kan bɛ olu ka sira de ma. Ghayril maghdubi alayhim. Mɔgɔw ka sira ko tɛ e dimina minnu kɔrɔ ni dɔnnibaga dɔw bɛ yahudiyaw bila o sanfɛla la. Wala dɔɔlin. Wa an kan tɛ filibaganciw fana ka sira ma ni dɔnnibagaw bɛ nasaraw fana bila o listi sanfɛla la. Amin. Ala ka nin duwawu jaabi an bɛɛ lajɛlen. Donc sisan i komi an y'a fɔ cogo min na suratun nas qul a'udhu bi rabbin nas an bɛna ale de kalan. Allahu akbar an ka jɔko filanan in kɔnɔna la suratul fatiha kɔ. Donc an b'a fɔ o yɔrɔ in na qul a'udhu bi rabbin nas. A fɔ n bɛ tanga ɲini adamadenw ma fɛ. Malikin nas. Adamadenw ka masa. Ilahin nas. Adamadenw bɛɛ ma min ye kelen ye. Min sharril waswasil khannas. Ka bɔ mun ma? Le mauvais conseiller, le furtif. Ladilikan njogo min ni a tɛ sabati. A bɛ ladilikan palon ka fili kana dɔrɔn et puis a tɛ sabati. A bɛ taa ni ka segin na. A laɲiniba yɛrɛ o ye seitanɛ ye. Allahu akbar. Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi a ma. Ala ta'ala ko ale min ye an jugu bangelen. Min sharril waswasil khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Ko ale min bɛ waswasi kɛ adamadenw mɔgɔw a tɔgɔ ye di disi kɔnɔna la. Donc dusukun minnu n'a y'a sɔrɔ olu de bɛ disi kɔnɔna la. Donc ko ale min bɛ waswasi kɛ yen ka siga bila alisilamɛ dusukun na. A bɛ dɔw sɔrɔ u ka seli kɔnɔ, a bɛ dɔw sɔrɔ alabato wɛrɛw la, hali selijew, a bɛ dɔw sɔrɔ u ka alako baara bɛɛ lajɛlen na. Sabu an jugu in ale ka laɲini Allahu akbar o de ye ka alabato tiɲɛ an bolo. N'a ma se ka tiɲɛ an bolo Allahu akbar a bɛ a dɔgɔya an bolo n'a y'a sɔrɔ an b'a caman de kɛ, walima a bɛ waswasi kɛ an na ka an bila baara dɔ la min ye bida'a baara ye. Nin bɛɛ lajɛlen bɛ seitanɛ ka baaraw la. Allahu akbar. Walima n'i bɛ fɛ ka nafakatiba kɛ, i bɛ fɛ ka 1000 € don ala ko la sisan na a b'a fɔ k'i k'a kɛ 500 ye toujours walasa ka dɔ bɔ i ka ɲumanya ni ka bato la. O de ye seitanɛ ye. Mais Allahu ta'ala a ye min fɔ an ɲɛna aya laban in na o bɛ an kamana gan. Sabu a ko minal jinnati wan nas. Ko o mauvais conseiller o ladilikan jugu in ko a bɔra minal jinnati jinɛw cɛma wan nas walima Allahu akbar mɔgɔw yɛrɛ cɛma. Donc k'a fɔ jaja adamaden seitanɛw fana bɛ yen. Ayi ladilikan jugu bɛ yen, ladili minnu bɛ bɔ mɔgɔw yɛrɛ yɔrɔ la. Ayi ladilikan kɛla jugu fana bɛ yen mɔgɔw cɛma i komi an bɛɛ lajɛlen b'o kalama cogo min na. Donc n'an tilara suratun nas ale fana kalannen na nin cogo in na sisan nɔ an b'a fɔ Allahu akbar. An bɛ jigin ka taga rukuyi la genuflexion na i komi jɔko fɔlɔ la an y'a kɛ cogo min na ne balimakɛw ani ne balimamuso. Donc yen nɔ halisa an b'a fɔ subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Donc sanuya bɛ ne ma ye ale min ka bon, sanuya bɛ ne ma ye ale min ka bon, sanuya bɛ ne ma ye ale min ye masaba ye. Sami Allahu liman hamida. Ala ka mɔgɔ min bɛ ale Allahu ta'ala tando. Rabbana walakal hamd. An tigi ala wa tanu bɛ e ye. Allahu akbar. An bɛ jigin sa ka an ten da duguma Allahu ta'ala ye. O la tuguni an b'a fɔ subhana rabbiyal a'la. Sanuya bɛ ne ma ye ale min kɔrɔtanen don. Subhana rabbiyal a'la. Sanuya bɛ ne ma ye ale min kɔrɔtanen don. Subhana rabbiyal a'la. Sanuya bɛ ne ma ye ale min kɔrɔtanen don. Allahu akbar. An b'an sigi donc sujudu fɔlɔ in kɔ an bɛ sigi duwawu kelen de kan k'a fɔ Allahumma ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Donc k'a fɔ n tigi ala yafa ne ma, i ka hinɛ ne la, i ka ne kanda,
ikane lafiya ikane garsige. Allahu akbar. Quelle invocation. Avec la kafo Allahu akbar ambantenda adahu tabaraka wa ta'ala ya duguma tugoni subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la sanuya bene maya alemin krotanendo sanuya bene maya alemin krotanendo sanuya bene maya alemin krotanendo nakade anya ambe duwa ke o yoroina fa Allahumma inni a'udhu bika min al-baras wal junun wal judham wa min sayyi al-asqam rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin وجعلنا للمتقين إماما أم بدو فين وفدون أربكانا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أم بأدوك أويرولا نانكرسا الله أكبر ويسجد فلنا فنباني سيسا أم بفجر سلين سيكو لابان de la tanto donc ambena atashahud de kalani o yetahiyai katlaka salat ibrahimiya da akanode allahumma salli katlaka tanganyine allahu ta'ala fe kabo fenjugu ba nani toroma nan klara ulasa ambe suraka salamu bla donc c'est ça non glemba fo atahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu donc ni anyo fo ka fo tahiya ni oye foli u bela jelen la nyuma o be allahu ta'ala de wassalawatu seliu fana o bela jelen be ke allahu ta'ala de wattayyibatu nyuman ko here ko olu bela jelen ala de taye donc ni anye ni fo sisan no amba do version wala bien fana be fo ko azakiyatu lillahi donc ni odeye sanuya yere ka fo o ya allah tabaraka wa ta'ala de taye o fana be ben o version ina donc sisan no ka fo assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh donc salamun be eka donc ka fo tahiyya flene histoire balaye eka donc ka fo tahiyya kalamba de ye ale de ye foli kamin temena Allahu tabaraka wa ta'ala ani kira Muhammadu ni ɲɔgɔn cɛ sallallahu alaihi wasallam sana yelen kɔnɔna la ka fɔ kira sera Allahu ta'ala yɔrɔ la a sera yɔrɔ la danfɛn ma deli ka se yɔrɔ min na a sera yɔrɔ la Seydina Jibril alayhi salam ma deli ka se yɔrɔ min na a tɛ taga jɔ ka fɔ Allahu ta'ala ma ko assalamu alayka a tɛ taga fɔ Allahu ta'ala assalamu alaykum walima su de do ko Leila tɔjiba walima a mana kɛ a fɛn o fɛn a tɛ taga o fɔ o yɔrɔ in na yen nɔ ya donc leyl masaul khair o tena taga fɔ o yɔrɔ in na foli wɛrɛ tɛ a sera a ko de attahiyatu lillahi foliw minnu ɲɔgɔn tɛ foliw bɛɛ cɛma les meilleures salutations o ye Allahu ta'ala de ta ye tɔjibato ɲumanya dafalen Allahu akbar hɛrɛ ko bɛɛ lajɛlen wassalawatu ka kon wattayyibatu nya donc seliw o bɛɛ lajɛlen Allahu akbar o Allahu tabaraka wa ta'ala de taye donc ale ni fot mona ko Allahu ta'ala re ko ama assalamu alayka kishibe eka ayyuhan nabiyyu neka nabiyyuma wa rahmatullahi ani Allahu ta'ala ka hina wa barakatuhu ani Allahu ta'ala ka baraka Allahu akbar donc Allahu ta'ala salamun ke kira banka alayhi afdalu salatu wa salam ga Allah je kiran ye an kanu cogo min na an kan jija ka tugo ako alayhi salatu wasalam aleko ko alayye o salamu min kene kan de assalamu alayna eko ke an bela jelenka wa ala ibadillahi salihin ani Allahu ta'ala ka jon fen o fen ye bara nyuma kelaw ye Allahu akbar donc an bela jelen fana ye sharia ke baisa donc ka fo ashhadu an la ilaha illa allah ne be sharia ka fo mashite fona bara Allahu ta'ala la wahdahu alide kelanye la sharika la femman kante ka fara akan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa be sharia ka fo muhammadu ala ka jon anaka chide donc niye o fo sisanno ambe salat ibrahimiya de kala o yorona allahumma salli ala muhammad ika donc ka fo ni yoroyina Allahumma salli min kira Muhammadu ye an kalan ala o version minnu bɛn a bɛ bɛn olu dɔrɔn de ka kalan seli kɔnɔ ni Allahumma salli min aslu tɛ kira Muhammadu a tɛ bɛn i ko kalan cogo si de la i ka seli kɔnɔ donc salatul fatihi a tɛ se ka kalan nin yɔrɔ in na cogo si de la mɔgɔw minnu n'a y'a sɔrɔ u b'a dɔn k'u bɛ baara kɛ ni a ye an bɛ u hakili jigin k'a fɔ sɔlli minnu bɔra kira yɔrɔ la i bɛ se k'olu dɔrɔn de ka seli kɔnɔ sabu ako alayhi salatu wasalam sallu kama ra'aytumuni usalli aw seli
iko mi aw ye ne ye ka seli cogo min na en d'autres mots aw ye seli iko mi ne selila cogo min na donc n'a yɛrɛ ma min baara a tɛ bɛn e ka baara kɛ ni o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la seli kɔnɔna la an bɛ o perepere latigɛ an balimakɛ n'an balimamuso bɛɛ lajɛlen donc o yɔrɔ in na an b'a fɔ allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad ko ala sɔlli kɛ muhammadu kan n'o de ye ka kisi kɛ a ye ka bonya kɛ a ye ka tanga kɛ a ye ka sankɔrɔta di a ma nin bɛɛ lajɛlen de ye sɔlli fo ka taga jɔn kisi ka bɔ tasuma banbali ma allahu akbar donc sɔlli ala muhammadin wa ala ali muhammad sɔlli in kɛ muhammadu kan ani a sɔnmɔgɔw kan i ka dɔn k'a fɔ anw bɛɛ lajɛlen dɔnnibagaw ka fɔli la anw bɛɛ lajɛlen bɛ kira sɔnmɔgɔw fɛ alayhi salatu wasalam donc sɔlli ala muhammadin wa ala ali muhammad sɔlli kɛ muhammadu kan a n'a sɔnmɔgɔw kan ka kɛma sɔllayita i komi ye sɔlli kɛ ala ibrahima sayidina ibrahim kan cogo min na wa ala ali ibrahim ani sayidina ibrahim sɔnmɔgɔw kan wa barik ala muhammadin i ka barika kɛ muhammadu kan wa ala ali muhammad ani muhammadu sɔnmɔgɔw kan kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahim i komi ye barika kɛ sayidina ibrahim kan cogo min na a n'a sɔnmɔgɔw kan fil alamina à travers le monde innaka hamidun majid e Allahu ta'ala de tandu masaye wa e Allahu ta'ala de ka bonya sabatilen do c'est-à-dire que c'est toi qui es le majestueux tabaraka wa ta'ala donc ni ayene fo c'est no ala kira ka sunna wa rabbi alayhi salatu wa salam ka fa allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannama ala ne be tangani ne efe ka bo jahannama la jabama wa min adhabi al-qabr ani ka bo kaburu nyanga tafanama a'udhu bika min sharri fitnatil mahya wal mamat be kishini tangani ne Allah ta'ala fe ka bo diana tige nyenemaya ani saya fitne munum be olula metangani ne efe ka bo oma wa min sharri fitnatil masihid dajjal ani metangani ne efe ka bo dajjal donc le faux messie alemiye diana laban tamashien badoy akanali ni sayyidina isa fana ka jigniye allah akbar diana laban a tamashien badoy ni ale yɛrɛ de bɛna dajjali faga i ka tiga kan k'a fɔ allahu akbar ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko dajjali ka nali ye fitnɛ ba de ala kana na an ka wagati la tafsir damadɔw b'a la dɔnnibagaw bolo ka ban o fɔyɔrɔ tɛ nin yɔrɔ in ne balimakan ne balimamuso donc an bɛ tanga ɲini ala ta'ala fɛ nin yɔrɔ in na ka bɔ dajjali fana tɔɔrɔ ma n'a ka di ye fana i komi i bɛ duwawu kɛ sujudu kɔnɔ cogo min na a bɛ bɛn i ka duwawu dɔ kɛ nin yɔrɔ in fana la i sigilen yɛrɛ seli kɔnɔ baasi tɛ o la sisan nɔ an b'a fɔ dɔrɔn assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah k'a fɔ kisi bɛ aw kan ani Allahu ta'ala ka hinɛ kisi bɛ aw kan ani Allahu ta'ala ka hinɛ yaya donc n'i ye filmelen jateminɛ les vidéos en face à chaque fois que ni aw ɲɛ bɛ main gauche de la ka bouger en réalité main droite de don mais comme la vidéo est filmée de face a bɛ ko bɛ kɛ contraire de quoi parce que je vois que n'i ye salamu kɛ à droite a bɛ kɛ comme ni n y'a daminɛ à gauche de tandis que ni n y'a kɛ à gauche a bɛ kɛ comme ni n y'a kɛ à droite donc aw ka hakili to o yɔrɔ la des fois a bɛ kɛ dɔw ɲɛna ko min bɛ kuma na ko a filila de nka ka taga sɔrɔ en réalité o tɛ c'est comme ni n ye main droite da Allahu akbar gauche kan nin cogo in na aw ɲɛna k'a fɔ gauche de dalen don Allahu akbar droite kan ne balimakɛw ani ne balimamuso donc nin ye seli yɛrɛ bannen bɛɛ lajɛlen ni salamu ye sabu kira ko de sallallahu ko seli bɛ daminɛ ni mun ye o de ye Allahu akbar wa a fana bɛ ban ni mun ye o de ye assalamu alaikum donc ka wa rahmatullah ko fara kan o ye ala kira ka sunna de ye alayhi afdalu salatu wasalam ne balimakɛw ani ne balimamuso donc ni an tilara nin na an bɛ astaghfirullah 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 n bɛ yafa ɲini ala fɛ n bɛ yafa ɲini ala fɛ n bɛ yafa ɲini ala fɛ an b'o fɔ siɲɛ 3 après an b'a fɔ allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dal jalal wal ikram donc ala e de ye kisi ye e de ye kisi masa ye wa minka salam wa kisi bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ la paix et ala ta'ala de yɔrɔ la tabarakta barika be e ala ta'ala ka barika ka sinsin tabarakta ya dal jalal wal ikram donc toi qui es plein de munificence an t'a dɔn an b'o fɔ a tɔgɔ ye di bamanankan na e ala ta'ala min ni bonya ni barika ni ɲumanya ni cɛnya a bɛɛ lajɛlen a yɛrɛ sɔrɔ ala tabaraka wa ta'ala de la quoi aw kama qala alayhi afdalu salatu wasalam donc ni an ye nin fɔ k'o ban sisan nɔ an bɛ subhanallah 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 k'a fɔ sanuya bɛ ala ye sanuya bɛ ala ye sanuya bɛ ala ye an b'o fɔ siɲɛ 33 alhamdulillah 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 tanu bɛ ala ye tanu bɛ ala ye tanu bɛ ala ye an b'o fɔ siɲɛ 33
après Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alakabon, alakabo, alakabon, Allahu Ta'ala ya masabay, ambo fana fo, chien bisaba anisaba, après ambe surakafo, لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Donc لا إله إلا الله ما شئتين فنبرا على الله وحده على عند كليه لا شريك له فمن كان تكفر أكا له الملك ما سيا على دتاي وله الحمد تندي على دتاي وهو على كل شيء قدير وعلى الله تعالى بسيكو بلا جلنا نانكلارني نسسنو ambe anjija ka duwawu kɛ ne balimakɛw ani ne balimamuso duwawu fɛn fɛn mana diya an ye o yɔrɔ kɔni na an tɛ seli kɔnɔ bilen a mana bɛn an ma kan o kan na bamanankan de don maninka kan de don arabu yɛrɛ de don peu importe le français l'anglais an bɛ Alahu Ta'ala deli cogo la cogo min diyara an ye nin ye fajiri seli yɛrɛ bannen ye complètement an bolo an b'a ɲini Alahu Tabaraka wa Ta'ala fɛ an ka seliw Ala k'u minɛ an ye vraiment an k'an jija baara min ni an b'a kɛ siɲɛ 5 Ala don o don an k'an jija o baara in ka kɛ ka ɲɛ an k'an jija Ala don o don an bɛ segin nin baara min kan à chaque prière k'a laɲini à chaque prière seli ka améliorer an bolo an ka seli qualité ka ɲɛ dɔɔni ne balimakɛ ne balimamuso an k'an jija seli kana kɛ dagabɔndala ye cogo si de la. Il faut travailler à connaître les invocations de la prière. Iki jija ka suratul Fatiha ka o kɔrɔ dɔn. Suratul Fatiha kɔfɛ iki i ɲɛsi suran fila ma k'olu kɔrɔ dɔn absolument wa i ka to k'i ka seli bɛɛ kɛ ni o ye en attendant que Allahu Akbar i ka suran wɛrɛw kɔrɔ dɔn ne balimakɛ ni ne balimamuso. Toujours pour l'amélioration continue au sein de notre prière. Sabu an y'a dɔn k'a fɔ bato ba de don. Bato fɔlɔ min ni ale de bɛna kalimatu shahada kɔ ale de ye seli ye. Seli de ye bato ye Alahu Ta'ala ko an ka dɛmɛ ɲini ale Alahu Ta'ala fɛ ni bato min ye. Wasta'inu bis-sabri was-salah ko aw ye dɛmɛ ɲini ni Alahu Ta'ala fɛ ni sabali ani seli ye. Ale de ye baara fɔlɔ min ni an bɛna taga ɲininka a la lahara don. I ka dɔn k'a fɔ seli bɛ silamɛya in na i komi kunkolo bɛ adamadenya la cogo min na. I bɛ se ka mɔgɔ dɔ ye tagama la a bolo dɔ tigɛlen a sen dɔ tigɛlen a ɲin dɔw t'a da etc. mais i tɛ mɔgɔ ye tagama la ko a kunkolo t'a la. Allahu Akbar kɔrɔ ni seli tɛ fiɲɛba de bɛ diinɛ in na pour ne pas dire que diinɛ tɛ an b'a dɔn dɔnnibagaw ka taa ni ka segin bɛ o ko in na mais seli ye fɛnba de silamɛya in na an k'o to an hakili la an k'an jija à chaque prière qu'on fasse des efforts kabiri bi jɔ Alahu Tabaraka wa Ta'ala ɲɛ kɔrɔ ka seli i k'i jija ka ɲina fɛn bɛɛ lajɛlen kɔ c'est-à-dire que n'i bɛ so comme an filɛ confinement in na avant même que farda seli wagati ka se subhanallah peut-être une demi-heure avant n'a y'a sɔrɔ an bɛ baro camanw na an bɛ télé lajɛ ni fɛnw na an ka olu jɔ être déjà dans une prédisposition à rentrer dans la prière. Donc déjà se préparer spirituellement walasa ka don Alahu Ta'ala ɲɛkɔrɔ. Donc ni taara seliji ta o la a dɔw b'a la i ka kuranɛ dɔɔni lamɛn ou bien i ka zikru dɔɔni kɛ ou bien rawatibo minnu bɛ nafila seli minnu ni o sirilen don farda seliw la o dɔw kɛli bɛ ye transition de ye o. C'est-à-dire que peut-être i ka lafu dɔɔni nafila lamɛn i bɛ se farda seli ma tuma min na a y'a sɔrɔ i ka spiritualité yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen ka ɲi yaya donc dɔnnibagaw b'a fɔ fana ko n'i jɔra Alahu Ta'ala ɲɛkɔrɔ o de la i ka miiri kalan minnu n'a y'a sɔrɔ i bɛ olu kɛ olu kɔrɔ de fana la ko i ka subhanallah saya bila i ɲɛkɔrɔ dɔw fana b'a fɔ ko i k'i jija n'i bɛna seli fɛn o fɛn kɛ i ka dɔn de ni hakilinata dɔ k'a fɔ a bɛ se ka kɛ nin de ye ne ka seli laban ye parce que n'anw bɛna seli fɛn o fɛn kɛ wallahi n'a a danganiya kun b'an yɔrɔ la k'a fɔ a bɛ se ka kɛ nin ye ne ka seli laban ye a dɔw b'a la an b'o seli kɛ ka ɲɛ da ne balimakɛ ni ne balimamuso donc nin bɛɛ lajɛlen de ye prédisposition ye an k'an jija ka baara kɛ ka an ka seli kumakan ninnu ka u kɔrɔ dɔn bi wula in na baro kun ye a misali de ye donc nin darisu min yɛrɛ filɛ an b'a ɲini aw fɛ aw ka partager et puis aw yɛrɛ ka to ka taa ni ka segin kɛ ka na a ma ka aw jija hali n'aw b'aw ka cahier de ta ka a lajɛ k'a kɔrɔw sɛbɛn dɔɔni dɔɔni pour que vraiment aw ka laban k'u maîtriser a kana kɛ ko n y'a lamɛn dɔrɔn a tɛmɛna et puis a banna ne balimakɛ ani ne balimamuso an b'a ɲini Alahu Tabaraka wa Ta'ala fɛ an ka ala bato bɛɛ lajɛlen ala k'a bɛɛ minɛ an ye an ka jija n'an ka cɛsiriw ala kana kɛ sanjikɔrɔ wɔsi ye ala kana n'a kɛ balo kɛ kelen ye an bɛ siran fɛn min ye ala k'an kisi o ma an bɛ fɛn min nata n'an ka hɛrɛ b'a la ala k'o nɔgɔya k'o latigɛ an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ye Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.